ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикҳо ҳама каза созен хубен. Ирӯз 13 сентябри соли 2023 рубл кантар фуромад. бачаҳои азиз, далер ҳастем исар вақта дар хизмати шумо. якчанд мошинои беҳтарина баҳри шумо давор кардем. тамошо кунед, агар маъқул шава ҳамон мошиное ки хос дили хитонай дар ҳамун соҳибош занг зада рафта харидор кунед. бародари азиз, рӯи хотир меҳнатои мо лайкотона монен дастгирӣ беҳа сисидесе. бародари азиз, чанд қадр метонен комментарии хуб нависен, агар ки меҳнатои моро қадр кунен. ба канал подписатсия кунен. подписатсия вақте ки мо навори нав кардем хабардор мешавем. бародари азиз, хона ва замини квартира ва техника аппарати мошино агар дошта бошен барои фурӯш ва реклама дар ин ватсап мо равонаш кунен. иншоалло рекламаш бекунем, дар сайтамон фурӯхта метавем шумода. дорем тикток, инстаграм дорем, якчанд каналҳои ютубӣ дорем. ҳаракат мекунем кори шуморо осон кунем. бародари азиз, дар ҳамон комментариё нависен ба шумо аз кадом маркаи мошин зиёдтар лозим ҳамдора дар видеои баъда навор мекунем. барои шумо тамошо кунед, навора нагзаронен то охир тамошо кунед. эълона сар мекунем ба ҳамаи шумо тамошои хурохода шавед. мегзарем ба якум эълони ирӯза. Opel Astra F қабул кардем. солиш 1993. мошин дар дохилаш телевизор дора. хитон дидестен сиденлиёш пачкаи хушрӯ, ҳамин хел краска, балонош 70-80%. фурӯхта мешавад бо нархи 29000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газа. кузовиш хэтчбек, мокри асфалт, краскаш, моториш 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин хеле хуб қарор дорад. мотор 100%, техосмотриш ҳастай, балонош 70-80%. хулоса мошина чанд қадр таъриф кунӣ, мисол меарза, ҳаматарафа мо ҷавоб метавем гуфтан. моториш 1.6 литр простой. мошин хулоса капитални ремонт шудагай. касе мехарад дар рақамош 927 42 11 08 занг зада рафта харидор кунед. азиз, мехоҳед ки хона бен аз шаҳри Москва ё ки мехоҳед ки аз Тоҷикистон ба шаҳри Москва ё ки дигар давлатҳо раҳ ки ҳастен, аммо намедонед ки ба ки муроҷиат кунед, мо ба шумо авиакасаи худмона пешниҳод мегардем ки бо нархҳои дастрас аз дигар авиакасо. ба боварӣ занг бизанед ки ҷое ки рафтанӣ ҳастен. маълумоти бештар дар ватсапмон фақат занг заден, дар ватсап бинависен ки ҷо мерен, мо ҳамаша мефаҳмонем. ба боварӣ занг бизанед. мегзарем ба дуюм эълони ирӯза. дӯстони азиз, Opel Vectra B қабул кардем. солиш 1996 дар ваҳдат қарор дорад. бо нархи 29000 сомонӣ, 29500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, моториш 1.6 литр, коробка механика, пробегаш 2211 километр мудда қайд кардам. азиз, состояние мошина дестен чихелай, фасони хушрӯай, ҳама тарафа. коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. задагӣ пусидагӣ нестай, кузов тоза, мотор вагон, ҳуҷҷат 1 сола, электропакет, сентр замок, сӯрошна фурӯхта мешавад. худотон хоб масъалаи сидениёша дидестен. ҳолати мошина ами дуриям мондагием. бачаҳо нигоҳ кунед чихел состояние. қай кадомида маъқул шава бачаҳо, агар маъқул шид занг зада рафта харидор кунед. азиз, мошини фурӯшии сеюм. дӯстони азиз, Daewoo Nexi солиш 1995 дар душанбе бо нархи 11500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин газ, кузов седан, мотор 1.6 литр, коробка передачи бошад механикай. мошин дар ҳолати хубай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моториш созай, коробкаш созай, 4 балониш навай. гуфтам мо дар қайд кардан. инами хел мисол состояние мотор ша. бародари азиз, аккумуляторам дора. хоб сиденлиёш ҳамин хел ҳолатай. хоб касе ки мехарен занг занен. бародаре ки интересоват мекунен, мисол просто занг зада оиди мошин маълумот гирифта хеле накунан. гуфтан касе ки мехара 11500 сомонӣ мефурӯшем дар душанбе. хулоса бародари азиз, лайкотона монед, ба канал подписатсия кунед. касоне ки меҳмон ҳастен моро дастгирӣ кунед. бародари азиз, чанд қадр метавонед лайкотона монед. бародари азиз, мегзарем ба мошини фурӯшии чорум. дӯстони азиз, Daewoo Leganze қабул кардем. солиш 1999 ҳамин состояние дар бохтар Қуруғонтепа қарор дорад. 22000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошина
همین خیلی سسته نقدی گفتن میفروشیمش. سوزشورش بنزین گاز ای کوزو سدان موتور 1.6 پرابگش 2000 کیلومتر قید کردن زنیوش نوی خشرو درونی ماشین کشودای موتور 1.6 коробка مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. دارای یک ساله داکمنت کراسکای خوب خروشدگی مثال یگان جای ترشینا نداره برادر عزیز. کسی که میخره خریدار انیق زنگ زنه میگه مثلا مو کسانی که خریدار قضیه هستن زنگ زنن بیان با یگان سم ان شاء الله معاملهش میکنیم ماشین فروخته میتیم تون. از ما رکلام برای شما بچه‌ها بود مونده مینا برای شما دای بول یگانزی. ماشینی فروشی پنجم دوستان عزیز مرسدس بنز سی کلاس قبول کردم. همین سستانی سالش 98م سال. ماشین عین حال در دوشنبه قرار داره. با نرخ 77000 سومانی فروخته میشه. سوزشورش بنزین گاز کوزو سدان موتورش 2.4 لیتر коробка اتوماتیکه. برای خریدارای قزیق 77000 سومانی коробка اتومات ماشین در حالت بهترین قرار داره. زدگی پوسیدگی نداره. موتورش کارکنش زوری بده میگه مسئله نمیخوره. ماشین در دوشنبه گشتگی. خلاصه کی برادر عزیز رقمش پدر کا کسی میخره. مرسدس بنز سی کلاس سال 98. اما نفرایی که خواستن که مرسدس را بسیارتر به نوار گیریم وقتی که ما در روان کردم برادر عزیز اما یافتیم بعد شما پیشنهاد میکنیم. کامنتر را میخونیم از روی کامنتر زیادتر ما نوار میکنیم برادر عزیز. میگذاریم با ماشین فروشی نوبتی وز پریورا طلباتش به حد بسیارای هر نواردم میمونیم برای شما. در دوشنبه با نرخ 27000 سومانی سالش 2010 سال. رقم برای تماس 985 74 4 تا 7. رقم ترانزیت درونی ماشین تازه خشرو کوزو سدان سوزشورش بنزین خالی موتور 1.7 لیتر коробка مکانیکا. دیگه چیتون میفره بچه عزیز زنگ زده خطان با اوید ماشین معلومات‌های مفصل بگیرین. از ما رکلام بهر شما مونده مینا برادر عزیز. коробка مکانیکا ماشین در حالت خوب قرار داره. کنسرنش کار میکنه. 4 بالون 80 فیزه. موتورش در حالت کوریای درونی ماشین تازه خشوای. خلاصه دردش پکا نسته هم بگیم میشوه. یه نفر باشه ماشین بگیره های کده بگرده. نوارای ما شما در پیسم باشه بچه عزیز در اما کامنتر نویسین بهترین نوار. میگذاریم با ماشینی فروشی نوبتی. اما اکایی که میخواین که ویدیو از 2115 به نوار گیریم این میره یافتیم بهر شما دوستان عزیز سالش 2004 سال. در دوشنبه همین سستیانی فروخته میشه با نرخ 11500 سومانی. سوزشورش بنزین گاز کوزو سدان موتور 1.6 لیتر коробка مکانیکا. حالت ماشین خوبه. ماشین خلاصه پولابارو زوادید میشوه. کم ترک ماشین کار داره. گفتم ما در قید کردن 4 بالون نو اکومولاتور نو سعودو در پیش ماشین های. نفرایی که خریدار هستن زنگ زده در امر رقم 103 93 14 14 زنگ زنین. از نامی کانال ما دلیر افیسیال سعودو تیوی اوتو تیوی تیک توک اینستاگرام ما دلیر افیسیال مراجعه کنین ان شاء الله سکت میکنم. خب ماشین فروشی نوبتی بچه عزیز ولکسواگن پاسات قبول کردیم سالش 97. همین سستانی رقم 904 46 46 46 مقصد 904 346. در دوشنبه با نرخ 34000 سومانی فروخته میشه. سوزشورش بنزین خالی کوزو سدان. خب موتور 1.6 коробка مکانیکا در حالت خوبی تکنیکی ماشین قرار داره. مسئله خواندن موسیقیش هم بد نیسته. ولکسواگن پاساتی سالای 97. دوستان عزیز روی خاطر مهنتو کسانی که لایک را نمونده باشین حاضر لایکاتون رو مونین ما را دستگیری کنین باور کنین همین نوار ما 4000 5000 پراسموتر میگیره. اما که ما را تماشا کردین نه که 200 دونه لایک بچه عزیز مثال مهنتای ما را قدر کنین. اکایی که ما را تماشا کردین پروسه تماشا کرده برآمده نرین. ماشین فروشی نوبتی اوپل استراجی سالش 2002 سال در پنجکند قرار داره. سستانی کاپوت ماشین بد نیسته. مقصد دل جگرش به حد سازه گفتن 61000 سومانی فروخته میشه.
34 бензини холӣ, кузов хечибек, мотор 1.6, коробка передачи механика. ماشین در حالت خوبی تحقیق قرار دارد. موتور اینژکتور یگان جوش زدگی نیسته، وارد کردگی نیسته، خراشتگی هم نداره. آدمانی که خریدار قزیق هستن زنگ زنن، باز یگان سوم ان شاء الله معامله میکنیم برای شما گفتم. 61000 میگیری میره بالای کاپوت همین پرتوی. خب مثال چخچق میکنین، اویدی ماشین زبانات توغری گرفت، یگان سوم ارزان تون کات ماشین میگیرین خونتون میبرش عزیز. 34 بنزین خالی، موتور 1.6، коробка механика. خودتون زنگ زده اویدی ماشین با معلوماتی مفصل بگیرین. ماشین فروشی نوبتی بچه عزیز، مازدا 6 قبول کردیم. سالش 2004 سال در دوشنبه با نرخ 53000 سومانی فروخته میشه. 34 بنزین خالی، کузов хетчбек، مокрий асфальт سویتش، объемش 1.6 لیتر، 250000 کیلومتر пробег. передачиш коробка передачи механика. ماشین یگان عیب ندارد، تعجیلی فروخته می شود، همه جاش کار میکنه. کنیسر یخ بالون نو 85-90%، مسئله نمیخوره. خب حجتا تا 20/08/2024 هسته. معلومات ایلوگی طریق تلفن می شود یا کی واتساپ. همین رقم 905 50 46 05 واتساپ داره. باقی در امان خدا باشین. نوارای ما را تماشا کنین، لایکاتون هم مونین تا نوارای بعد ما را